अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। डिस्कशन में हमेशा की तरह मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब गुले नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। अहमद अबू बकर साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, डिस्कशन में हमारा साथ देंगे। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज बहुत कुछ है डिस्कस करने को। सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया, बानी पीटीआई ने कहा कि फ़ौज को चाहिए कि वो न्यूट्रल रहे। आज वो कहते हैं कि फ़ौज को चाहिए कि अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दे ताकि हम उनसे बातचीत कर सकें। सहाफ़ियों से उन्होंने जेल में बात की है। फिर उन्होंने वहाँ पर यह बात भी की कि हम फ़ौज पर इल्ज़ाम नहीं लगाते बल्कि तनकीद करते हैं। फिर ये भी कहा कि हुकूमत हमें और फ़ौज को लड़ाने की कोशिश कर रही है। अबू बकर साहब, बात मैं भी आपसे यही करना चाहूँगी। एक तरफ तो बानी पीटीआई ये कह रहे हैं कि फ़ौज को चाहिए न्यूट्रल रहे, और इस पर हमने कल बड़ी अच्छी डिस्कशन भी की, होना भी चाहिए बिल्कुल। खुद ही उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश भी कर रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ इन्वॉल्व बल्कि कह रहे हैं कि अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर करें जिनके साथ हम मुज़ाकरात करें। ये क्या बात हुई? देखिए, हम इस पे अक्सर बात करते रहते हैं। हमने तो हमेशा यही पोजीशन ली है कि अब आप इलेक्शन से होकर आएँ, आपके पास बड़ी अच्छी सीट्स हैं, आप पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और आप हुकूमत के ऊपर पॉलिटिकल दबाव बढ़ाएं, अपने पॉलिटिकल एलाइज़ को अपने साथ मिलाएं। बेशक अगर आइन में दिया हुआ जो आपका एहतजाज का हक़ है उसको भी आप आजमा कर देखें और हुकूमत वक्त से आप बात करें और वहाँ से स्पेस हासिल करें, बिल्कुल, और कानूनी लड़ाई भी अपनी लड़ें। लेकिन इमरान खान साहब पैरेलल अक्सर जब वो बात करते हैं तो वो ये बात करते रहते हैं कि जी जहाँ ताकत का मरकज़ है बात होगी तो उससे होगी। फिर जब उनसे काफ़ी दफ़ा लोगों ने पूछा कि उनसे क्यों बात होगी, या आप पॉलिटिकली ड्रैग करना चाहते हैं ऐसे लोगों को जो बार बार कह रहे हैं कि हम ए पॉलिटिकल हैं, तो वो हमेशा कहते हैं कि एक वाक़यात की जो पूरी ट्रेल है 9 मई से भी पहले लेकर वो अभी तक इलेक्शन के मामला तक वो गिनवाते हैं। ठीक है। और बज़ाहिर जब कोई बंदा सुनता है तो ये मुकदमा इतना मजबूत है सियासी मामलात को लेकर, और पाकिस्तान में ये हुकूमतें बनती और जो बिगड़ती हैं तो उसमें सुनने वाला बंदा भी बाज़ औक़ात स्पीचलेस हो जाता है, उसके पास कोई और मौक़िफ़ नहीं होता। लेकिन इमरान खान साहब की जमात जो है वो जिस तरह से इलेक्शन के बाद इमर्ज होकर आई है, मेरा ख्याल है इतना जल्दी और इतना स्ट्रेट फारवर्ड उन्हें ये पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल सही। साफ़ी भी उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं मौजूदा हुकूमत के पास इख्तियारात नहीं है। जब हम बज़ाहिर मौजूदा हुकूमत की पोजीशन को देखते हैं बहुत सारे मामलात को लेकर, तो हमें लगता है कि बहुत सारे मामलात में सियासी इख्तियार जो है वो भी शायद हुकूमत के पास नहीं है। और वो भी कहते हैं कि मैं इनसे मानसून या बारिशों के मुतल्लिक़ इनसे बात करूँ, चूँकि मुल्क की फ़ॉरेन पॉलिसी कहीं और से डील हो रही है, इकॉनमी कहीं और से डील हो रही है, मुल्क में अदालतों को लेकर जो मामलात चल रहे हैं, जो धमकियां चल रही हैं, जजेस के कुछ ख़त आ रहे हैं, फिर जिस तरह से चीज़ें टेप हो रही हैं, ऑडियोज़ बन रही हैं, वीडियोज़ बन रही हैं, ये सारा मामला है। या जो इलेक्शन कमीशन का हम मामला देखते हैं फॉर्म 45 को लेकर, फिर फॉर्म 47 को लेकर, या दफ़ा 144 का नफाज है मुल्क में, ये जो हम सारा मामला देखते हैं तो उसमें अपेरेंटली तो यही लगता है कि ताकत का महवर जो है वो शायद इस्लामाबाद में नहीं है, और पाकिस्तान की सियासी तारीख भी यही है। लेकिन इसकी हम एडवोकेसी तो नहीं कर सकते कि खान साहब की ये डायरेक्शन दुरुस्त है। जी जी। और वो उन्होंने तो ये भी कहा है कि हमने तो मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई साहब को नामजद किया, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन हुकूमत ने उनसे कोई संजीदा कोई राब्ता नहीं किया, कोई मुज़ाकरात नहीं किए। तो अब उनको लगता है कि ये जो सारा मामला है जो उन पर बीत रही है उनके अराकीन के ऊपर और उनकी जमात के ऊपर, तो मेरा ख्याल है अब ज़ाहिर है उन्हें लगता है कि जो असल जिनके पास ताकत का महवर है उनसे फिर बात करने में फिर क्या हर्ज है। ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये इस तरह की गोमगो की कैफियत आप कह लें। और आजकल इस सारे मामले को देखकर मुझे वो यानी अगर वो न्यूट्रल नहीं हो रहे तो चलो उन्हीं से बात कर लेते हैं, लंदन वाले, उनकी मुझे वो एक कैफियत याद आ रही है जब वो कहते होते थे रात को खिताब में लंदन से कि फ़लाँ को ठोक दें और फ़लाँ के साथ ये कर दें, तो पूरी MQM बेचारी अगले दिन दोहरी हुई होती थी कि भाई के ठोक देने का मतलब ये था, ये नहीं वो था। अब भी वही कैफियत है कि न्यूट्रल जानवर था, जानवर सियासी है और अब गैर सियासी हो जाए, सफाइयां देते हैं, तो इस तरह की कैफियत दरपेश है। मगर बात यह है कि ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट और जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं ये अपने फेलियर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रही हैं। अगर सियासतदान या दोनों तरफ पॉलिटिकल माइंड जो हैं वो अगर स्पेस नहीं लेंगे, एक दूसरे को एंगेज नहीं करेंगे, तो हमें ये बात बुरी लगे भली लगे, बिलाखिर बात उसी तरफ जाएगी जहां बार बार रोजाना की बुनियाद पर बानी पीटीआई इशारा कर, यानी फिर बानी पीटीआई ने भी हथियार ही डाल दिए कि चले अगर वही ताकत का महवर है तो फिर उन्हीं की तरफ ही चलते हैं। क्योंकि देखें ना वो भी तो उधर से भी तो आ रहा है ना कि आप माफी मांग लें। ठीक है, क्योंकि कानून और आइन की बात उधर से भी नहीं आई, उन्होंने भी कहा कि 9 मई पे आप माफी मांग लें, और जिन लोगों ने माफी मांग ली उनकी जान बख्शी भी हो गई, और जिन लोगों ने ये पार्टी छोड़ दी
एक ही गाड़ी में सवार थे, कुछ लोग अभी तक जो है ना जेल ट्रायल भुगत रहे हैं और कुछ लोगों का नाम भी हमें याद नहीं। ठीक है, हो सकता है वो मुज़ाकरात के लिए जब बैठे तो वो उनसे वन ऑन वन माफ़ी मांग ही लें। अच्छा नुक़ैस साहब, मांग लें तो अच्छी बात। मैं इस पे आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं एक लाइन ऐसी है जिस पे मुझे ना बड़ी हंसी आ रही है। कहते हैं कि जी मोहसिन नकवी ने आईजी पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया, उनसे कभी बात नहीं करूंगा। जैसे हम कहते हैं ना, मैं नहीं बोलता तुमसे, जाओ मैं नाराज़ हुआ बाप से, मैं नहीं बात करता। खैर, ये ऑन अ लाइटर नोट, बानी पीटीआई नुक़ैस साहब, एक बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने जस्ट तनकीद की है। कोई बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो उस पर तनकीद की जा सकती है। इस पे सुमेरा मेरा एक सवाल है वैसे। जी जी जी। बिगड़े हुए बच्चे पे तनकीद की जा सकती है, ये खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, तो ये बिगड़ा हुआ बच्चा तो काफ़ी अरसे से बिगड़ा हुआ था ना। इस बिगड़े हुए बच्चे पे तनकीद उन्होंने जब 1 पेज था उस वक्त की थी, अगर की थी तो मुझे बता दें। कोई अल्फाज अगर हैं तो अगर कोई ऐसी बात इस बिगड़े हुए बच्चे पे उन्होंने तनकीद के हवाले से की हो तो मुझे बता दें। 71 तो उससे पहले भी हो चुका था ना। हाँ जी बिल्कुल। तो उन्होंने बिगड़े हुए बच्चे के बारे में क्या कहा था उस वक्त? उस वक्त तो मैंने नहीं, उस वक्त तो मुस्बत रिपोर्टिंग और ये सारा हो रहा था। ये बिगड़ा हुआ बच्चा आज क्यों लग रहा है? या उस वक्त सुधरा हुआ बच्चा था? बिगड़ गया एकदम से, उस वक्त सुधरा हुआ बच्चा था। और मैं आपको बताऊं, ये जिस किसी ने भी खान साहब के कान में ये बात डाली है ना, तनकीद, बिगड़ा हुआ बच्चा और ये, जी जी, यानी फौज बिगड़ा हुआ बच्चा है। हाँ जी। ये सुलझे हुए बच्चे हैं। सही है, अब्बा जी बन बैठे ने ना कि वो जो है ना वो बिगड़ा हुआ बच्चा है, हम उनको सुधार रहे हैं। उनकी नजर से देखें तो वो फिर बताएंगे कि आप कौन से बच्चे हैं। हाँ जी। बात यह है, ये कहना कि जी तनकीद में और इल्जाम लगाने में फर्क होता है, हम तनकीद कर रहे हैं। पहले मुझे ये बताएं सुमेरा, 9 मई को जो कुछ हुआ और इन्होंने कहा वो फॉल्स फ्लैग है, हाँ, वो इल्जाम तो नहीं तनकीद कर रहे थे या इल्जाम लगा रहे थे? इसको किस नाम से कहें? डायरेक्टली इल्जाम लगा रहे। ये कहें कि हम कोई जंग नहीं जीते, पाक फौज कोई जंग नहीं जीती, ये तनकीद है या इल्जाम है? बिल्कुल इल्जाम है, सरीहन। ये कहें डर्टी हैरी, ये तनकीद है या गाली है? ये उनको वो तस्वीरें लगा के कहें जंगल का शेर और ये फलाना, ये तनकीद है या इल्जाम है? कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाओगे? जो और हैरत होती है, हंसी आती है कि आप ही के बयान, ये कल की बात है, आपने क्या क्या कुछ कहा हुआ है और आज उसके बिल्कुल 190 डिग्री पे आप बदल के उसको कह रहे हैं कि नहीं हमने तो ये नहीं कहा, हमारा मकसद तो ये नहीं था। पहली बात तो ये सुमेरा, फौज इनसे मुज़ाकरात, इन्होंने तो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। नुमाइंदा यूं मुकर्रर किया जी, एक बंदा इन्हां दा मिलन जाएगा, हुण तुसी भी भेज दियो, उधर से भी पूछ लेना। बिल्कुल ऐसे कह रहे हैं या नहीं कि वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर नहीं कर रहे किसी सूरत में भी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑथेंटिक सोर्सेज से बता रहा हूँ कि फौज किसी सूरत किसी मुज़ाकरात पे आमादा नहीं है। ये नहीं होता कि आप गाली दें तो उनको चाहिए बर्दाश्त करें, आप मुज़ाकरात की बात करें तो उनको चाहिए वो फौरन एक बंदा आपकी तरफ भेज दे। वाई? और ये क्यों हो रही हैं मुज़ाकरात की बातें, इस पे भी कुछ इतलात हैं जो मैंने पहले भी परसों प्रोग्राम, कल या परसों आपको बताई थी। जी जी। मैंने आपको कहा था अदालतें ज़रूरी नहीं इसी अदालत में मुकदमात चलें, कहीं और भी शिफ्ट हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वो खौफ ज़हन में बैठ गया कि अब क्या करें, लिहाजा कभी उमर अयूब के ज़रिए, कभी अलीमा साहिबा के ज़रिए और कभी डायरेक्टली। अदालतों वाला नुक्ता सर समझ नहीं है, थोड़ा सर क्लियर कर दीजिए सर। मामला फौजी अदालतों में भी जा सकता। अच्छा वो ठीक है, ठीक हो गया। तो अब उनका ख्याल ये है, फौजी अदालतों में तो मुकदमे के मेरा ख्याल है वो ख्वाहिशमंद थे, वो कहते भी थे कि जरूर चलाएं मेरा। वो तो नो कॉन्फिडेंस के भी ख्वाहिशमंद थे कि मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि नो थे कि नहीं अबू बकर साहब, तो अहमी फिर दूसरों पर इल्जाम लगा जान छुड़ाओ मेरी। बात ये है कि अब सूरत हाल ये है कि जब आप मुख्तलिफ जगह पे कॉलम लिखेंगे, जब आप इकोनॉमिस्ट में और इधर उधर अपने नाम से 100 कार्ड जैसे भी लिखा और उसमें भी आप फौज को लताड़ें, और उस जहाँ जहाँ आपकी सोशल मीडिया टीम है वो भी फौज को लताड़े और यही आप बातें करें, आप पे हमला करें वो ख्वाजा सरा और वो भी मुद्दा आप डाल दें एजेंसियों पे, उसके बाद आप कहें हम तो इस्लाह कर रहे थे, तो तय पाया कि आपकी तरफ से, खान साहब की तरफ से जो हो रहा है वो निहायत नेक नियति से, निहायत सच्चा। इसमें ना एक ये भी तो मसला है ना कि जिस पे ख्वाजा सराऊ ने हमला किया, ख्वाजा सराऊ का तो इल्म नहीं है, लेकिन वो दूसरा बंदा जो है जो मजरूब था वो आज गिरफ्तार हो चुका है। वो आज गिरफ्तार है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब हो सकता है कल तक आपके सामने आ जाए, वो जो राहुल
साहब कहा जा रहा था ना सुमेरा, जी 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 इनके बिल्कुल राब्ते हैं, जी जी उन्होंने इनको वहां बुलाया, जो एजेंसियों ने जो डाटा रिकवर किया ना उसकी मैं आपको मुबैना तौर पे बता रहा हूँ जी जी बिल्कुल कि उन्होंने वहां इनको कहा बिजनेस क्लास का टिकट भेजा जहां ये कॉलेज में जो पढ़ते रहे हैं वहां लंदन में, बिल्कुल। और वो जो साहब है राहुल साहब जो हैं उनका ताल्लुक रा से साबित हुआ है, उनके कोई वो ऑफिसर हैं बाकायदा, यानी एक इल्जाम की हद तक नहीं, और इन्होंने वहां पे डिस्कस किया हुआ है चैट में कि जी ये हो गया इस तरह, मैं अब क्या करना चाहिए, और वहां से इनको हिदायत मिल रही हैं कि ये करना चाहिए। ये जो मैं बात कर रहा हूं ये कल परसों तक आ जाएगी आपके सामने। और वो अच्छा, फिर नीचे की चैट डिलीट है। उन्होंने कहा कि मुझसे बात, मैं इतने बजे आपसे बात करूंगा। बड़ी तफसीली चीजें हैं ये जो एजेंसियों ने जो दरियाफ्त की हैं ये भी सामने आएंगी, कल या परसों आपके सामने अखबारों में आ जाएंगी। ठीक है, वो डिटेल है, 9 मई के हवाले से डिटेल है, और चैट्स हैं। ये दो दिन का एक्स्ट्रा रिमांड ऐसे नहीं दे दिया जज ने, ये सामने आती है, फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, इल्जाम में सदाकत होगी तो आपके सामने आएगी ना। बात ये है, मैं फिर वही बात बता रहा हूँ कि बड़े आराम से कह देना अब हम फौज के साथ हैं। आपने 9 मई को जख्म दिए फौज को, और उसके बाद आपने अपने सोशल मीडिया के जरिए जख्म दिए। अब आप कह रहे हैं वो भूल जाए बस, अब हम ठीक है। सर, इंसल्ट सुमेरा माफ हो सकती है, भुलाई नहीं जाती, भुलाई नहीं जा सकती। ये तो पॉसिबल, वो इंसान कैसे भुलाए? बिल्कुल। लिहाजा पहला मरहला है तो माफ करने का, माफी वाला है। वो तो आपसे कह रहे हैं माफी, जो आपसे कह रहे हैं ना माफी मांग लें वो ये, और फिर आप कहें कि जी मैंने एहतजाज की कॉल दी थी वहां GHQ में, बिल्कुल बेशक पुरअमन दी थी, ये आप तनकीद कर रहे हैं फौज पे। मेन पॉइंट तो यही है ना, जिसके बाद ठीक है नहीं, मेरी बात सुने, जब आपको पता है कि आपके वर्कर जो हैं वो धरने में भी बैठ जाते हैं, वो आपके नाम पे कहते हैं, जैसे जो कहते हैं वो कर जाते हैं, पाकिस्तान नहीं इमरान खान चाहिए, जब वो आपके नाम पे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे वर्कर्स को आप भेज रहे हैं एक ऐसे हसास मुकाम पे, और उन्हें कह रहे हैं वहां जाके ना पुरअमन रहना। कैसी बात है? यहां से आप भेज दें खूनखार जो है सांप जो है, जहरीले सांप, और आप उन्हें कहें कि ये मेरे पाले हुए हैं सांपों को, कहें वहां जाके ना पुरअमन रहना। उसके बाद वो क्या करते हैं उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने भेजा था तो उनको पुरअमन रखना भी आपका काम था। बिल्कुल, अगर आपकी हिदायत थी तो आपकी हिदायत के मुताबिक ही उन्होंने अमल किया। बिल्कुल सही है। लिहाजा इस मौके पे सुमेरा सिंपल सी बात कहूं, ये जितना मर्जी जोर लगा लें, जो कुछ मर्जी कर लें, मुज़ाकरात सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, एक कोई रिटायर्ड आर्मी के साहब हैं, मैंने कल भी बताया था, उनके जरिए इन्होंने कोशिश की है कि कहीं हम इंगेज हो जाएं। लेकिन मुझे लगता ही है, मेरा ख्याल है कि इस मौके पे ना थोड़ा सा कोई इदारे में से कोई बंदा इनको को थोड़ा सा हाथ दबा देगा कि हाँ हाँ आप जरा ठीक हो जाए ना, अच्छा, तो फिर उधर से भी ठीक कर लेंगे बात हो जाएगी। तो उसका मकसद ये होगा तुसी तो पहले ठीक हो ना, आप तो पहले पॉजिटिव बातें। लेकिन आज एक लेटर सा घूम रहा है, मुझे नहीं पता वो फेक है असली है, वो जिसमें वो खान साहब ने को हिदायत दी हुई है। अबू बकर साहब बेहतर बता सकते हैं, मैं चूंकि उसकी वेरीफाई उसको नहीं कर सका तो उसके बारे में कहना कुछ मुश्किल है। लेकिन सोशल मीडिया पे वो चल रहा है कि खान साहब कह रहे हैं कि आइंदा फौज के खिलाफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ फलां 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 इस किस्म की बातें नहीं करनी। अच्छा, मजे की बात, ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा हो रहा है। मजे की बात ये कह रहे हैं ना, ताकत का मरकज जो है, इनको सारी ताकत तो मिली है सुप्रीम कोर्ट से, तो ताकत का मरकज इस वक्त कौन है? अब मिली है ना, सुने ना, 2018 में कहां से मिली? अच्छा, चूंकि जहां इन्हें लगता है ना भाई, अगर आप समझ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ताकत का मरकज है, तो ये हक उनको भी दें जो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ। वो हजम नहीं हो रही ना, अब कहते हैं वो बूटपालशी हैं, हम अच्छे हैं, वो हजम नहीं हो रही। सानू ले लो, हमें गोद ले ले। बिल्कुल सही है। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर चीफ जस्टिस से चीफ इलेक्शन कमिश्नर तक, ठीक है, सबको आप रगड़ रहे हैं। जहां से आपको उम्मीद नजर आ रही है ना या खतरा नजर आ रहा है, ये अपना सुमेरा शदीद घबराए हुए हैं इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी अब जो सूरत हाल, उनके बयानात से लग रहा है ना, एक दिन आप कोई बयान दे रहे हैं, दूसरे दिन कोई बयान दे रहे हैं। अबू बकर साहब, पहली बात तो ये, अगर वो लेटर जो सर्कुलेट हो रहा है अगर वो ठीक है तो मेरे ख्याल से, तो मेरा ख्याल है बाकी लोगों के ख्याल से भी वो बहुत बेहतर होगा कि अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई है या हमारी तरफ से कोई नुकसान हुआ है तो हम उसकी माफ़ी चाहते हैं। अगर ये लाइन
खान साहब बोल देंगे तो क्या होगा, लाइन क्योंकि गलत कह दी नुकसान बहुत हुआ है। सुमेरा, आपने लाइन गलत कह दी। नुकसान ये अगर निकाल लें इसमें से, हाँ ये चलो, ये भी कहना है। कि अगर हमारी वजह से, हाँ, हमारे कारकुनान की वजह से नुकसान हुआ है, दिल आजारी हुई है, इस तरह के 3-4 अल्फाज जो फिर हैं। आपने गलत बोल दी सुमेरा। लाइन सुमेरा, आपको क्या हो गया? मैं अगर थोड़ी लाइन सुन ले, मैं आपको बताता हूँ लाइन बोलने वाली क्या है। अच्छा, तो वो तो इन लाइंस की तरफ भी सुमेरा, नहीं मैं आ आपको रहे। बताऊं, सॉरी जो है ना, जी, गौर जी, से सुनिएगा, जी, सॉरी जो है ना अबू बकर साहब, आपकी इजाजत से, सॉरी 3 मराहिल में मुकम्मल होती है। नंबर 1, सॉरी का मतलब है मैं माफी चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो भी। नंबर 2, जो कुछ मुझसे सरजद हुआ है ये आइंदा नहीं होगा, ये मेरा वादा है। और नंबर 3, जो कुछ मुझसे गलत हुआ है मैं इसे ठीक करने की कोशिश 3 मराहिल है ना, बिल्कुल ऐसे ही। तो जुमला ये बनता है सुमेरा साहिबा कि यस, हम मानते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ ये हमने किया, हमसे इसको हुआ। तस्लीम करते हैं हम सब। इसमें नहीं नुखैर साहब, अगर वो कहते हैं कि हमने किया, ये तो फिर एडमिट हो गया ना, फिर हाँ, ये तो अदालती मामलात में एक बड़ा अदालत में भी यही होता है, आप एडमिट करेंगे, उसके बाद उनसे तौहीन अदालत की माफी मांगेंगे। मतलब एक तरफ जिस तरह से नुखैर साहब वो कह रहे हैं ना कि हमने अपने कारकुनान को कहा कि आप पुरअमन धरना कीजिएगा, अच्छा, चले हुआ, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं कह रही हूँ इन्हीं लाइंस पे ही आ जाए तो मुझे लगता है आगे से अच्छा जेस्चर आएगा। अबू बकर साहब, फौज की तरफ से आपको क्या लगता है, क्या रिस्पॉन्स आएगा? देखिए जी, फौज स्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो ये बहुत जल्दी ये बात आ गई थी कि ये माफ़ी मांग लें। जी बिल्कुल। और स्टैब्लिशमेंट की तरफ से बहुत सारे लोगों को माफ़ी मिल भी गई। अब खदीजा शाह जिस गाड़ी में सवार थी उसमें अंदरीब अब्बास भी थी। अंदरीब अब्बास का आपने नाम सुना है या उनको देखा है पिछले 1 साल से? या जो लोग तहरीक इस्तेहकाम पार्टी में चले गए, क्या बना उनका? क्या वो इन मामलात में शामिल नहीं थे? अपेरेंटली अगर ये चीज़ें ठीक थी तो देखें, बात यह है कि इन मामलात में एक तो पिक एंड चूज बहुत की गई है, दूसरा इन मामलात में अब वक्त बहुत गुजर गया है, तीसरा अभी तक किसी अदालत में ये मामलात उस तरह से साबित नहीं हुए, ठीक हो गया। अब देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद का जो मामला है, आज वो कैंसर की मरीज हैं और हॉस्पिटल में है, 75 साल उनकी उम्र है। मैं इस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से हट के कह रहा हूँ कि बात यह है कि क्या किसी मुकदमे में वो कन्विक्ट हो सकी हैं? अभी आज 15 महीने हो गए। तो हुकूमत की अपनी जो परफॉर्मेंस है या उसकी प्रोसिक्यूशन या उसकी पुलिस की जो परफॉर्मेंस है, जी जी, ये भी किसी को जवाब दें कि नहीं है। और ये उस दिन रोकने वाले दिन भी पूरा दिन गायब रहे लाहौर में, ठीक हो गया। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा इधर भी इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा है कि एक खत जो है वो गर्दिश कर रहा है, जी जी, वो फेक है। ओके, हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, पीटीआई ने इसकी तरदीद की है। उसमें उमर अयूब का नाम एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के तौर पर लिखा हुआ है, वो सेक्रेटरी जनरल है इस जमात के, बिल्कुल, तो ये फेक है। ठीक है। लेकिन इस लेटर की जो गुफ्तगू है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो अल्फाज हैं, तहरीक इंसाफ प्रैक्टिकली अब उस तरफ जा रही है। ओके, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो दस्तियाब क़यादत है, जो बाहर है, पार्लियामेंट में है, बैरिस्टर साहब की शक्ल में हमें जो नज़र आती है, या उमर अयूब साहब की शक्ल में, वो अब बार बार कह रहे हैं कि ये भी बड़ी अजीब पोजीशन है कि जो लोग हमारे बाहर बैठे हैं, जी जी, जो ओवरसीज हैं, हमारे हिमायती हैं, हमारे ट्रोल्स हैं या कुछ भी हैं, वो हमें और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को शायद लड़वाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से जेल से बयान आ जाता है कि नहीं, ये बात ठीक है, ये मामला तो ऐसे हैं, तनकीद भी हम करेंगे और तनकीद बनती भी है। उन्होंने आज ज़ियाउल हक का नाम भी लिया, इमरान साहब ने, उन्होंने याह्या खान का भी एक मामले में नाम लिया है, तो वो कहते हैं तनकीद होती भी है और बिगड़े हुए बच्चे पे हम करते भी हैं, अगर तनकीद नहीं करेंगे तो फिर हम जुल्म करेंगे। मुशर्रफ का नाम नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, फिर उसमें दूसरी बात यह है कि जिस तरह नौखेज साहब कह रहे हैं, मेरा ख्याल है नौखेज साहब को यह बात याद रखनी चाहिए कि हमारी ये जो सियासी जमातें हैं ना, अपोजिशन में इनकी कोशिश होती है कि महबूब हमसे रूठे ना किसी तरह से ना, बल्कि महबूब को हमने मनाना है। रूठा तो ऑलरेडी होता है, इसलिए तो अपोजिशन में होते हैं, यार मनाना, तो इसलिए तो अपोजिशन में होते हैं। और जो हुकूमत होती है, हुकूमत की जो बेचैनी हमें नजर वो नाराज ना हो, शॉट भी सुनवाया, वो कहते हैं महबूब जो है वो किसी और पिया घर न सुधार, हमसे नाराज ना हो। तो जब ये कैफियत हो हुकूमत में आने वालों के लिए और जो लाइन में लगे होते हैं उनकी, बड़े सालों से यही प्रैक्टिस इनकी इस प्रैक्टिस में अगर हम ये ना सोचें कि ताकत का मरकज कहीं और है, तो फिर क्या कहें? ताकत का मरकज कहीं और है। आज अबू बकर साहब, ये पाकिस्तान की रियलिटी है। आप इस पे इफ्स एंड बट्स से बात करेंगे तो फिर इसका मतलब मुकालमा आगे अबू बकर साहब दाद देने लगा, गलत डायरेक्शन दाद देने लगा हूं। सर आप आज दें। मैं दाद इसलिए दे रहा हूं कि कल और आज मैंने देखा सुमेरा, हाँ जी, बड़ी रैशनल गुफ्तगू कर रहे हैं अबू बकर साहब। अदरवाइज पता क्या होता है इनकी, हक है,
قوانین ہیں, اخلاق وہ ہے, تو میں آپ کہہ رہا یہ ہوں, ہے. قوانین اب موجود کہہ ہیں. رہے ہیں, میں ہمیشہ سے میں نے- کہتا آیا ہوں کہ اس ملک میں سیاست کا ایک اپنا انداز ہے اور اسی کے مطابق ہوتی ہے سیاست. لیکن آپ اس کو دوسرے ملکوں کے ساتھ کمپیئر مت کیا کریں. لیکن بات سنیں, جو آپ نے ابھی کہا نا کہ یہ کوئی معافی نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, ایسی کوئی آفر ابھی تک تو میں نے میری یار سن لیں, یہ معافی کا خود ڈی جی صاحب کہہ چکے ہیں پریس کانفرنس میں سن لیں نا کہ معافی مانگ لیں. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. اب بات یہ ہے کہ اور ڈی جی صاحب اسی پریس کانفرنس میں دہشت گرد ٹولہ میری عرض تو سن لینا, اور فسادی, یہ دونوں کٹھے پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی. نہیں, انہوں نے کہا کوئی معافی نہیں ہوگی. دہشت گرد کن کو کہا انہوں نے؟ سر آپ سنتے لینا, وہ والی پریس کانفرنس 8 فروری سے پہلے تھی. مجھے لگتا ہے بہت پہلے مجھے لگتا ہے بکر صاحب, اب دیکھیں میرا خیال ہے جو سارا بیانیہ کل یا پرسوں یا ان دنوں ہو سکتا ہے ان کی طرف ایک اور پریس کانفرنس. اچھا میری عرض ہے نا, میری عرض سنیں, اب یہ سارا بیانیہ جو ہے نا, یہ 8 فروری کے بعد معاملات کہیں اور چلے گئے. ٹھیک ہے, اس پہ اب ایک عوامی عدالت نے بھی فیصلہ دے دیا ہے, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ اب اس طرح کی جو جماعت جس کے پاس مینڈیٹ بھی موجود ہے اور وہ سٹیک ہولڈر بھی ہے, اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کے بعد, جس میں اس کی اپنی بھی بے پناہ کوتاہیاں شامل ہیں, ٹھیک ہے, اب معاملہ بند گلی میں ہے. تو بھائی اب یہاں سے نکالے گا کون؟ نکلنا تو ہے نا. اس کے لیے مذاکرات تو کرنے چاہیے نا, حکومت نے نہیں کرنے تو کوئی اور کرنا. ٹھیک ہے, حکومت تو چاہ رہی ہے, حکومت تو چاہ رہی ہے, کرنا پڑے گا نا, اس معاملے سے باہر تو نکلنا پڑے گا. بند گلی میں آ گیا, ورنہ ملک بھی واقعتاً بند گلی میں ہے بھائی. اس کے بعد آپ کسی کو گالیاں دے کے ذلیل کر کے اور اس کے بعد کہیں کہ بھئی اب تو بند گلی میں آپ راستہ اور غیر سیاسی کنڈکٹ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں, بند گلی سے نکلنے کا لیکن راستہ معاملہ ہے نا. اس وقت بند گلی میں ہے. اب ریاست بھی وہاں چلے گئی ہے, ملک پاکستان. اچھا, اس کو یہاں سے نکالنا ہے تو مل بیٹھنا پڑے گا. پولیٹیکل یہ پی ٹی آئی کو بھی سمجھنا چاہیے نا. کے ساتھ بیٹھیں, مصدق ملک نے مذاکرات کی پیشکش کی اور آپ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ غیر سنجیدہ ہے, انہوں وہ نے سنجیدہ نہیں ٹکٹیں کٹوا لی ہیں, وہ بس پہ بیٹھنے لگے ہیں. چلے وہ مصدق صاحب سے میرا ایک سوال صاحب سے ہے, بریک کے بعد میں ان سے ضرور کروں گی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, تو ساتھ رہیے گا. بریک بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ہم جو ڈسکشن کر رہے تھے, نقی صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی خان صاحب کا یہ بیان آیا یا صحافی سے جو گفتگو کی اس کی ڈیٹیل سامنے آئی, تو حکومت کی طرف سے ایک دم سے بھونچال آ گیا. اتنا سخت ریاکشن. مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں خود ساختہ انقلابی ہے یہ. عطا طاہر صاحب آ گئے, انہوں نے بڑی زبردست پریس کانفرنس کی. یہ فوج اور پی ٹی آئی کے بیچ کی بات ہے, حکومت کیوں اتنا تپ رہی ہے, کیوں بھڑک رہی ہے؟ میں جیسے آپ کو یاد ہوگا مشرف کو جب سزا سنانے والی بات ہوئی تھی نا, جب ان پہ آرٹیکل 6 لگا ہوا تھا اور عدالتوں نے سزا سنائی تھی, تو خان صاحب کی گورنمنٹ جو طوفان برپا ہو گیا تھا. یہ طوفان اس لیے, یہ صرف حکومت میں نہیں برپا ہوا, پورا سوشل میڈیا میں طوفان برپا ہو گیا, خود پی ٹی آئی کی صفوں میں طوفان برپا ہو گیا. بھئی ایک بندہ کل تک گالیاں دے رہا تھا ایک ادارے کو. نہیں نقی صاحب, یہ بار بار جو کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا, وہ تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طاقتور حلقوں سے بات کرنی ہے, ہم نے تو مذاکرات کرنی ہے ان سے. آج وہ بس انہوں نے ایڈیشن کیا ہے کہ اپنا ایک نمائندہ مقرر حلقوں سے بات کرنی ہے, وہ کہہ تو رہے تھے, لیکن طاقتور حلقوں کو وہ گالیاں دے رہے تھے. آج انہوں نے جو یکدم 190 ڈگری سے اپنا اینگل چینج کیا, اس میں تو خود یہ ابو بکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان جیسے بندے بھی حیران رہ گئے ہیں جو کبھی حیران ہوتے نہیں تھے ویسے. تو اس بات پہ حکومت کو تو پوائنٹ ملا, یہ تو فل ٹاس بال ہے, تو حکومت چھکا کیوں نہ مارے؟ حکومت کو نیریٹو, حکومت کے سسٹم میں یہ سہولت میسر نہیں ہے سر. نہیں میں نے کہا ان کو بھی جب پی ٹی آئی کو بھی ایسا کوئی موقع ملتا ہے, حکومت کی کوئی بونگی سامنے آتی ہے, تو وہ بھی فل ٹاس بال سمجھ کے اس کو چھکا لگاتے ہیں, پورا دن اس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات پہ جس پہ حکومت کو لگے کہ یار آج تو بولنے کا موقع ہے, اس پہ کیسے خاموش رہے ہیں؟ صاحب وہی بات جو ابو بکر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ محبوب ناراض نہ ہو جائے اور محبوب کسی اور کے پاس نہ جا بیٹھے, یہ انسیکیورٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا. ہاں بالکل ایسے ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایک محبوب کو یہ کہیں پی ٹی آئی والے کہ یہ صرف ہمارا محبوب ہے, اور دوسرے بھی ان کو کہیں کہ ہمارا محبوب ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں ایک محبوب کے دیوانے ہیں نا, دیوانے دونوں ایک محبوب کے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں, جن کا بریک اپ ہو گیا نا محبوب سے, ایک بات یاد رکھیں, صلح تو ہو جاتی ہے. نہیں صلح نہیں ہوتی نا, بار بھی ہوئی ہے, ہم نے دوبارہ بند. میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک بی بی ہو اگر اور اس کے 2 چاہنے والے, بی بی والا کام نہیں ہے کہتے, نہیں سنو صحیح نا, ایک بی بی ہو, اوہ بھائی محبوب ہی ہوتی ہے نا, میں مرد ہوتا ہے اور محبوب
बंदे का महबूब बीबी होती है ना, शायरी के पर्दे सुने ना। जी नुखैर साहब प्लीज। तो वो जब बीबी का महबूब दो हों अगर उसको चाहने वाले, और वो फैसला न कर पाए और एक महबूब उससे बाकायदा निकाह कर ले, तो उसके बाद पहले महबूब ब्रेकअप और फलाना सब खत्म है। बस लेकिन ये यहाँ कहना पर हर 5 साल बस बाद जो है मैं ना, आपको बता रहा सुलह हो हूँ, जाती है जब आप नुखैर साहब। नहीं जब आपने किसी से लड़ाई करनी हो तो हमने यही सुना है कि यार इस हद तक ना जाएं कि ठीक। वापसी का कोई वापसी का रास्ता रास्ता ना मुमकिन ना हो, बचे। तो बिल्कुल जब ठीक वापसी है। के रास्ते आपने कश्तियां खुद ही जला दी और हर किस्म नई- की कश्तियां जला दी, उसके बाद आप कहें कि जी वापस भी आना है, तो ये वापसी तो नामुमकिन है भाई। अच्छा नुखैर साहब, अगला टॉपिक जो है ना हमारा, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ही टॉपिक है। मखसूस नशिस्तों पर हमने देखा कि पीटीआई को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अब हुकूमत ने जो है उसका तोड़ ढूंढा है। उन्होंने पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तें हैं उनकी राह में जो कानूनी दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का जो बिल आज कौमी असम्बली में पेश हुआ, और इसके अलावा फिर हमने ये भी देखा कि फिर ये कहा गया कि कायमा कमेटी में जो है उसको भेज दिया जाएगा। इसके ऊपर फिर हमने देखा कि पीटीआई का जो रिस्पांस हुआ है, बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, सुन के वापस आते हैं, डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये एक बिल सबमिट हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2024, आईन की खिलाफ वर्जी करते हुए एक कानून बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो रिजर्व सीटें जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिक्लेयर की है, वो सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिले। इस कानून साजी को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट की जजमेंट को ओवर रूल करने की कोशिश की जा रही है। इसके वसातत से मैं पाकिस्तान चीफ जस्टिस काजी फैसल से मुतालबा करते हैं, हम ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना आपकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को इम्प्लीमेंट करेगी। अबू बकर साहब, हुकूमत फुल फाइट कर रही है और इसका भी उन्होंने तोड़ ढूंढ लिया, और आज बिल जो है वो भेज दिया गया। मुमकिन तौर पर जाहिर है वो मंजूर भी हो जाएगा, फिर क्या होगा आगे? देखें, ये जो फैसला है ना, हुकूमत को हक हासिल है कि पार्लियामान के ज़रिए कानून साजी करे, मगर ये फैसला अगर ऐसा हो गया और इसने कर लिया तो ये बड़ी शदीद पैनिक होगी जो हुकूमत की तरफ से होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का एक फैसला है, उसके अमल दरामद की बजाय अगर आप उसके रद्द अमल में इस तरह की कानून साजी करेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी रवायत नहीं होगी। आप इसके बाद एक ऐसा पैरामीटर सेट कर देंगे तमाम हुकूमतों के लिए कि फट सुप्रीम कोर्ट से आपके खिलाफ फैसला आया और आपने उधर से तरमीम आपने कर ली। पार्लियामेंट का इजलास बुला के उसे हवा में उड़ा दिया। बिल्कुल सही। ये पार्लियामेंट कौम की इज्तिमाई दानिश है खुदा के लिए, ये आपकी जेब की झड़ी और हाथ की खड़ी अपना छड़ी तो नहीं है कि जब आपका दिल किया। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इस मामले में। हुकूमत एक ऐसे मामले पे एक तरमीमी एक्ट पेश करना चाह रही है जिसमें वो ऑलरेडी बेनिफिशरी है कुछ सीटों की, जो मैंडेट उसे मिला नहीं है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तशरीह भी की और फैसला भी कर दिया। अब आपको उसकी कंप्लाइंस में जाना है या उसकी आपने नजरसानी में जाना है। आप गुज़िश्ता डेट से उसको नाफिजुल अमल करने के लिए कानून साजी कर रहे हैं जी। ये तो अच्छी बात ये नहीं गलत है, बात है, बिल्कुल ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मफादात का टकराव है। चूंकि इसी हुकूमत को इसी पार्लियामेंट के अंदर जो 2/3 अक्सरियत मिलनी है वो इसी फैसले से जुड़ी हुई है। आप उस फैसले को मानने की बजाय एक नई आप कर रहे हैं। देखें, ये अगर हो गया इस तरह से तो जो स्टेटस को है इसमें, वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वाले पे चला जाएगा। सही। नंबर 1, ये सीटें हुकूमत के पास रहेंगी और इससे जाहिर है ये इसका दायरा इख्तियार भी है पार्लियामान का। अदालत ने कानून नहीं बनाना, लेकिन जहाँ से अब जो दायरा इख्तियार है पार्लियामेंट का और अदालत का, जी जी, फिर उस पर एक नई बहस छिड़ जाएगी और नया आईनी बहरान होगा। ये हुकूमत कोई अच्छी रवायात नहीं सेट कर रही है। देखें, यही हुकूमत जो है पार्लियामान की जो इज्तिमाई दानिश है इसकी छतरी के नीचे ऐन जमहूरी इक़दामात उठा रही है। मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये देखें कि इमरान खान साहब के मामलात में जो नैब का मामला है, जी जी, जो उसमें ज़मानत का मामला है, उसमें एक कानून साजी इसी हुकूमत ने PDM 1 की हुकूमत में की थी। ठीक है। कि जो 90 दिन का रिमांड होगा उसमें जो जमानत नहीं होती उसको खत्म किया था। बिल्कुल ऐसे। लेकिन जो ही देखा कि इमरान खान साहब पकड़ में आ गए हैं तो उन्होंने तरमीमी एक्ट अपने ही कानून में पास कर दिया कि 30 दिन तक हक की जमानत नहीं मिलेगा। बिल्कुल लेकिन ठीक। इसमें भी बददियानती है। दूसरा, इन्होंने एक और मामला अब ये करने हैं
تو اس طرح سے تو معاملات اگر آپ چلائیں گے. ایک اور معاملہ بھی ہے جیسے وہ الیکشن ٹریبیونل والا معاملہ ہے. 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں انہوں نے خود یہ ترمیم کی کہ ریٹائرڈ ججز کی بجائے حاضر سروس ججز ہوں گے الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کرنے کے لیے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا مینڈیٹ فارم 45 کا وہاں پھنس رہا ہے, پنجاب کی ہائی کورٹ سے میچ پڑ گیا تو راتوں رات قانون سازی کر لی, بالکل وہی اپنی ہی ترمیم کو دوبارہ اس کو انووک کر لیا. تو اگر آپ اس طرح سے کریں گے تو یہ آپ پہلے ہی ملک میں کرائسس ہے, حکومت کی اپنی ساکھ کوئی ہے نہیں, عام آدمی آپ سے تنگ ہو چکا ہے, عام آدمی نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کو پامال کر دیا آپ نے. بالکل صحیح. الیکشن کمیشن جو ہے وہ نت نئے اور من مانے فیصلے کر رہے ہیں, اور عدالتیں جو ہے ان کے آپ فیصلے نہیں مان رہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کس طرح سے ہوگا؟ آپ محبوب کے سہارے کے اوپر کیا کچھ کریں گے؟ آپ عوام کو بھی تو جواب دیں ہیں یا نہیں ہیں؟ بالکل معاملہ عوام کا ہے. مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کی قیادت نے طے کر لیا ہے کہ اب جو مرضی ہو جائے مینڈیٹ کے تھرو تو آنا ہی نہیں ہے, تو اب انہی کا سہارا ہے, بس ماشاءاللہ جو مرضی کرتے جائیں. نقی صاحب بالکل یہ ایوان جو ہے ابھی میں کہہ رہا تھا انہوں نے سارے لاجیکل پوائنٹس دے کے بعد میں وہ ایموشنل ہونا بنتا ہے نا. قانون جب جو ہے نا ماضی سے جس کا اطلاق ہوتا ہو نا, ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو کالعدم ہو جاتے ہیں. مشرف صاحب کا جو این آر او تھا نا, جو ریکنسیلیشن آرڈر تھا, وہ بھی سپریم کورٹ میں اسی لیے اڑ گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ نیب ترامیم کا جو ایکٹ ہے یہ بھی اسی لیے اڑ گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا نقی صاحب بالکل, کیونکہ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ ایوان عوامی معاملات عوامی مسائل کے لیے آج کل تو ہمیں جب سے یہ حکومت بنی ہے ہمیں اس ایوان میں عوامی معاملات یا مسائل حل ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. قانونی جنگ لڑنا, قانون سازی کے ذریعے اس کو رسپونڈ کرنا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ حکومت کا بالکل حق ہے, لیکن پریکٹس واقعی اگر اس کو دیکھا جائے تو ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کا ایک فیصلہ آتا ہے اور آپ قانون سازی کرتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں. اب آپ ذرا تسلی سے سنیے گا, تسلی سے سنیں اور ساتھ ہوں ہاں یس نو کرتی رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں زندہ ہیں. جی جی. ایک تو یہ بتائیں, یہ ٹھیک کہا ابو بکر صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ کرتی ہے تو پارلیمنٹ اس کو چینج کر دے تو ان کا کہاں گیا فیصلہ, اس پہ کیسے عمل درآمد ہوگا؟ جی جی ٹھیک ہے نا. تو سمیرا پارلیمنٹ ایک فیصلہ کرتی ہے اور اس کو سپریم کورٹ چینج کر دے, یہ ٹھیک ہے؟ نہیں, یعنی پارلیمنٹ سپریم ہے نا, بالکل ایسا ہے. پارلیمنٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ اڑا دے تو یہ ٹھیک ہے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے پہ پارلیمنٹ کوئی قانون سازی کر لے تو یہ غلط ہے. یہ تو ابو بکر صاحب نے جو بتایا اس کا مطلب تو یہی نکل رہا ہے, یعنی نہیں بتائیں نا. پھر انہوں نے کہا, سن لیں بات اب توڑیے گا نا, انہوں نے کہا کہ کوئی آئین کوئی چیز بیک ڈیٹ میں قانون جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, نہیں ہوتا نا. یہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا ہے, ایگزیکٹلی, یہ بتائیں کہ یہ قانون میں کیا لکھا ہوا ہے, بالکل آئین میں کیا لکھا ہوا ہے, اس کا فیصلہ کریں نا. یہی تو بحث ہو رہی ہے کہ بیک ڈیٹ میں جاتے ہیں. نظر ثانی میں کیس گیا, نہیں سنیں نا, نظر ثانی میں بھی وہ کہہ دیں گے یہ ٹھیک ہے. پھر ہاں میں وہی آپ کو بتاتا ہوں نا, یہ بالکل ایسا فیصلہ ہوگا. دیکھیں فیصلے پہ ہم بات کر رہے ہیں نا. آج اگر میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج اگر اعلیٰ عدالت کہہ دے, مجھے کہہ دے کہ آج سے وزیر اعظم یہ ہوں گے بغیر انتخابات کے, تو اعلیٰ سنیں یہی ہوا ہے نا کہ آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی فیصلہ عدالت دے دے, یہ بھی آئین میں ہے سمیرا کہ اعلیٰ عدالتوں کے وہ فیصلے جو آئین اور قانون سے ہٹ کر ہوں, مجھے اب اس کی دفعہ یاد نہیں آ رہی, اس میں بھی یہ ہے کہ اس پہ آپ عمل نہیں کر سکتے. وہ مجھے ابھی میں کوشش کروں گا, مجھے اگر وہ مل جائے کہ اس کا مفہوم اس ٹائپ کا ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جو مشرف نے جو ججز لگائے, پی سی او ججز لگائے, اور پی سی او ججز جائز تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, تو کہاں گیا وہ سارے ججز اب کیا شمار ہوتے ہیں؟ وہ پی سی او ججز تھے, ان کو واپس جانا پڑا, گھر جانا پڑا. نہیں, ان کے فیصلے اور وہ کیا کہا گیا ججز نے کہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ نہیں تھے. اس دور کو کیا سمجھا گیا درمیان میں؟ اڑا کے رکھ دیا نا. سپریم کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ نے اڑا کے رکھ دیا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ ایسا کوئی ماورائے آئین حکم اگر سپریم کورٹ دے تو کیا جائے, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں جی وہ دیکھیں, اگر یہ تو ایکٹ لے کے آئے, پارلیمنٹ سپریم ہے نا, ہم نے یہاں پہ دیکھا ایک یک جنبش قلم وزیر اعظم اڑا دیے جاتے ہیں. یوسف رضا گیلانی بھی اڑ گئے, نواز شریف بھی اڑ گئے, یہ فلانا. اور یہ کہاں سے ہو رہا تھا؟ یہ اعلیٰ عدالتوں سے ہو رہا تھا. ٹھیک ہو گیا. ثاقب نثار صاحب بیٹھے ہوئے تھے, پاناما کیس بنا دو, یہ اقامہ نہیں ہے اڑا دو, یہ اختیار یوں پریکٹس ہو رہا تھا. صحیح. پارلیمنٹ نے تو اپنا اختیار پریکٹس ہی نہیں کیا,
اور پارلیمنٹ صرف چیختی رہ گئی کہ بھئی ہم سپریم ہیں، پارلیمنٹ سپریم ہے. آج بھی ہم مانتے ہیں نا سمیرا، بالکل سپریم پارلیمنٹ ہے. بالکل کورٹس میں کورٹ سپریم ہے لیکن پارلیمنٹ سپریم ہے. لہٰذا پارلیمنٹ کوئی ایکٹ پاس کرتی ہے اور وہ کسی کو ناگوار خاطر گزرتا ہے تو گزرتا رہے. جس طرح کسی اعلیٰ عدالت کا فیصلہ کسی کو ناگوار خاطر گزرتا ہے تو وہ کہتے ہیں گزرتا رہے، اسی کی کریے. تو بات یہ ہے کہ جس طرح ان کے فیصلے یہاں سے اڑ جاتے ہیں یہ بھی پھر وہی کریں گے کہ ان کے فیصلے یہاں سے قانونی پاس ہوتے ہیں نا، جن میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے نا. چونکہ یہ اسمبلی بنیادی طور پر فارم 45 اور فارم 47 کی کنٹروورسی جو ہے، یہ اس میں بینیفیشری جو فریق ہے وہ حکمران ہیں. وہ قانون سازی کر رہے ہیں ایسے اقدامات کے دفاع کے لیے جو سارے دھاندلی کے اوورال جو ایک ہول شبینگ ہے. اب سن لیں نا میری بات، سن لیں وہ جو جڑا ہوا ہے اس سے. اور اپوزیشن کیا کر رہی ہے. اور ایک منٹ سر پھر اس کے بعد آپ بولیے گا. ماضی میں بھی ایسے قوانین پاس ہوتے رہے ہیں لیکن اپوزیشن یا کوئی بھی شہری جب اس کو سمجھتا ہے کہ یہ قانون کی بنیادی روح سے متصادم ہے تو یہ قوانین سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور سپریم کورٹ ان کی تشریح کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اکثر اوقات یہ قوانین ایز اٹ از سپریم کورٹ میں توثیق پا جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. بعض اوقات اس کے اوپر یہ کالعدم بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسا کرتے ہیں نا، میں نے بھی نیب ترامیم کا بتایا نا، وہ کالعدم ہوا نا. سنیں نا، میں آپ کو یہ بتا، NRO بھی اسی طرح سے کالعدم ہوا. یہ بھی کوئی انلیگل پریکٹس نہیں ہے. ابوبکر صاحب اسی طرح ہوتا ہے. اس دور میں بھی جائیں جو خان صاحب کا دور تھا، وہاں قوانین کیا ہوتے تھے، رانا ثناء اللہ کو کس طرح پکڑا جاتا تھا، چیزیں کس طرح تبدیل ہوتی تھی، وہ اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں بس چیزیں جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہ وہاں پر. اچھا سنیں، وہ جو آرڈیننس پاس ہوتے تھے روز صدارتی آرڈیننس، وہ غلط تھے. اب بھی ہو رہے ہیں، اب بھی سنیں نا، غلط ہیں، غلط پریکٹس ہے. چلو شکر ہے آپ نے مانا. پارلیمنٹ کی موجودگی میں یہ دھندا نہیں ہونا چاہیے. سمیرا ایک اہم بات سن لیں، ایک اہم بات سن لیں. یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی کہ وہاں سے آرڈر جو آئے گا سپریم کورٹ سے اور یہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بس ان کی حکومت رہ جائے، اپوزیشن بھی یہ چاہتی ہے کہ بس ان کو سیٹیں مل جائیں، بس ان کی گورنمنٹ آ جائے. فارم 45 47 جو بھی جھگڑے ہیں یہ تو انہوں نے طے کیا ہوا ہے نا اپنے ذہن میں ایک سچ بنا کے، اور ابھی تک تو پروف نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے، ان کے اپنے ذہن کے سچ کو کہا جائے کہ بس یہی سچ ہے. بس یہ ایک جنگ ہے، ایک جنگ ہے جو دونوں کی طرف سے ہوگا جوڈیشل کمیشن بننے سے نا. چلے جا رہا حکومت یہ پروف ہوگا الیکشن ٹریبیونل میں فیصلوں سے، اس کے خلاف الیکشن کمیشن خود پیٹیشن. چلیں لیٹس سی اب سپریم کورٹ میں اگر یہ جاتے ہیں اس کو لے کر تو کیا رسپانس آتا ہے. اگلا ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں. الزام لگا رہے ہیں کہ وہ چاہتی ہے کہ جی میں حکومت میں رہوں. یہ الزام کیا ہر حکومت چاہتی ہے؟ ہر حکومت چاہتی ہے، ان کی سب کی خواہش ہوتی ہے. بالکل ابھی بھی چاہتے ہیں. نو کانفیڈنس نہیں ہونے دیا، سائفر پہ فلانا پا دیو، ہم نے عدالت کے فیصلوں کو ماننا پڑا نا. سنیں نا، اس لیے کہ وہ جانا یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پہ وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس پہ وہ ایکٹ بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. چلیں اگلا ٹاپک کر لیتے کچھ، اگلا ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں. ابوبکر صاحب، نخیع صاحب، اگلا ٹاپک ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ جماعت اسلامی آج 5واں ہے، دھرنا دیے ہوئے ہے عوامی مسائل کو لے کر، عوامی جو پرابلمز ہیں ان کو لے کر سارٹ آؤٹ کروانے کے لیے. آج دوسرا دور ہونا تھا مذاکرات کا، نہیں ہو سکا حکومت کی طرف سے. ابوبکر صاحب، ہم نے شروع میں تو دیکھا حکومت کی طرف سے بڑا ریاکشن آیا، انہوں نے مذاکرات بھی کیے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، آپ کے مطالبات کو سنیں گے، بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی. لیکن آج دوسرا دور ہونا تھا مذاکرات کا، حکومت کی طرف سے اب یہ جسچر آ رہا ہے کہ ان کو کچھ سیریس نہیں لے رہے ہیں وہ لوگ. دیکھیں اگر ایسا ہے تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک جینون عام آدمی کا ایجنڈا ہے کہ اس کی زندگی جو ہے اس کا لائف سٹائل گر چکا ہے اور اس کے پاس بلوں کو جمع کرانے کے پیسے نہیں ہیں. خواتین اپنے زیور بیچ رہی ہیں یا اپنی بچوں کی جو فیسوں کے پیسے جو دینے ہیں وہ بلوں کی مد میں جا رہے ہیں. عام آدمی کا جو کچن کا جو بجٹ ہے وہ اس کی قربانی دے کر اپنے آپ کو بھوک کے عذاب میں ڈال کر اس گرمی کا مقابلہ کرنے کے لیے بجلی کے بل دے رہا ہے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ حکومت نے یہ ذمہ داری عام آدمی کی ویل بینگ کی اٹھانی ہے. اسی لیے پالیٹکس ہوتی ہے، اسی لیے آپ حکومت میں آتے ہیں، اسی لیے آپ معاشی پالیسیاں بناتے ہیں. اور آئین اسی لیے ہمیں حکم دیتا ہے کہ اگر 1 روپے کا ٹیکس بھی لگانا ہے تو آپ کو پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ کرنی ہے. اپنے تمام بڑے معاشی فیصلے جب آپ نے کرنے ہیں، جب آپ ان کو اندھیرے میں کر لیتے ہیں، انڈر دی ٹیبل کر لیتے ہیں، جی اپنے لوگوں کو یا اشرافیہ جو ہے اس کے مفادات کا تحفظ ایلیٹ کیپچر کرتا ہے، پارلیمنٹ میں چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی تو پھر
غربت کا، بھوک کا اور اس طرح کی جو ہے ٹیکسز کا طوفان ہوتا ہے. اب جماعت اسلامی کا یہ جو احتجاج ہے بالکل ان کا حق ہے، عام آدمی کا یہ احتجاج ہے، نان پولیٹیسائز ہے، ابھی تک بڑی اچھی بات ہے، نان وائلنٹ ہے، بڑی اچھی بات ہے. بالکل صحیح. لیکن حکومت بالکل سنجیدہ نہیں ہے. ایک ہے حکومت کا اختیار، اس کے پاس سپیس کتنی ہے. نو ڈاؤٹ اس کے پاس بہت کم اختیار ہے. جی بالکل. زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا ترقیاتی بجٹ اور کم کر دیں. جی بالکل. اپنے غیر ترقیاتی اخراجات پہلے جو کم کر چکی ہے مزید کم ہو سکتے ہیں تو اسے کر دینے چاہیے. اب وہ سر آئی پی پی اس کے علاوہ وہ کیا کر سکتی ہے؟ آئی پی پی پہ حکومت زیادہ کیا کر سکتی ہے؟ اس کے اوپر دیکھیں حکومت بڑی پھنس چکی ہے. یہ ماضی کے فیصلے ہیں، مختلف حکومتوں نے کیے ہیں. ہمارے پاس اب دیکھیں دو پرابلم ہیں. ایک ہے جو چائنیز کمپنیز کے آئی پی پیز ہیں، جی اس کے اوپر اب ایک اور بڑی پرابلم ہے، ہم نے اربوں ڈالر اس کے واپس کرنے ہیں. ادھر سے ہمیں جو ویسٹرن ڈالر آ رہے ہیں اپنا آئی ایم ایف کے، ان کی کڑی شرائط ہیں ٹھیک ہے کہ یہ آپ لگائیں گے تو اپنے معاملات میں، اپنی ریفارمز کے لیے اور اپنے ملک کے اندر، یہ آپ چائنیز ڈیٹ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمارے پاس پریشر ہے. اب ہمارے وزیر خزانہ وہاں گئے ہوئے تھے کہ بھئی آپ کو تو ہم پیسے نہیں دے سکتے، آپ ان کو ری شیڈیول کریں. چائنیز کمپنیز مان نہیں رہی. چائنا کی حکومت نے کوئی ابو بکر صاحب سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ نے ہمیں جوائن کیا. کیا کہیں گے سر؟ بہت اچھے طریقے سے اس وقت جماعت اسلامی کو ہم دیکھ رہے ہیں، عوامی مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں، مطالبات لے کر پیورلی عوامی مسائل کو لے کر وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن حکومت کا جو رسپانس ہے سر وہ ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے تھا. کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا لاہ عمل ہے آگے جماعت اسلامی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت ٹھیک ہو جائے گی، ٹھیک ہونے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور قوم کو سننا پڑے گا کہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. پاکستان میں مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتا ہوں، سب کا ایک ہی مسئلہ ہے. آپ جیسے اینکر ہو یا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، دہقان ہو، کسان ہو، مزدور ہو، طالب علم ہو، بجلی سب کا مسئلہ ہے. ہم اس وقت الیکشن پہ بات نہیں کر رہے ہیں، کرسی سے اترو ہمیں وہاں بٹھاؤ، اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں. ایک ہی بات ہے گزشتہ عرصے سے کر رہے ہیں کہ بجلی کو سستی کرو، اس لیے کہ بجلی مہنگی ہو، نہ صنعتی چلتی ہے، نہ زراعت چلتی ہے، نہ دکان چلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اس لیے روشنی چاہیے، بجلی چاہیے اور سستی چاہیے، مفت بھی نہیں. جو آپ خرچ کرتے ہیں بس اسی کے مطابق چاہیے. سراج الحق صاحب یہ بتائیے گا، میں نے کل امیر العظیم صاحب سے بھی یہی سوال کیا تھا، آپ سے بھی وہی کروں گا. پی ٹی آئی آپ کے خلاف کیوں جا رہی ہے؟ سوشل میڈیا پہ آپ عوامی دھرنا دے رہے ہیں، عوامی بات کر رہے ہیں، اور کیا پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے دھرنے پہ کوئی اٹیک نہیں ہو رہا، کوئی حکومت کریک ڈاؤن نہیں کر رہی؟ ادھر پہلے ٹی ایل پی کا دھرنا بھی بڑی کامیابی سے ہو گیا، تو ان کا دھرنا ہوتا ہے تو حکومت روکتی ہے، آپ کے دھرنے نہیں روکتی. کیا یہ وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے پی ٹی آئی آپ کے خلاف کیوں ہو رہی ہے؟ میرے بھائی یہ تو آپ ان سے پوچھے. ہمارا تو یہی موقف ہے کہ ان کو بھی دھرنا، جلسہ، جلوس، ریلی، احتجاج کرنے کی اجازت ہو. اور ہمیشہ ہم نے اس کے فیور کیا ہے کہ جو بنیادی انسانی اور جمہوری حقوق ہے وہ ہر ایک کے لیے، پاکستانی کے لیے ہونا چاہیے. اور جب بھی حکومت نے اس پر ہاتھ ڈالا ہے ہم نے حکومت کی مذمت کی ہے. صحیح. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پہ کوئی اعتراض کرے یا پریشانی کا اظہار کرے. اسے تو شکریہ اور خوشی کرنا چاہیے کہ اگر ایک راستہ نہیں کھلتا ہے، جماعت اسلامی نے اس کے لیے وہ راستہ کھول دیا. سراج الحق صاحب یہ جو ہم سن رہے ہیں مصدق ملک صاحب کے بیانات، بجلی بھی سستی ہونے جا رہی ہے، پیٹرول بھی سنا کل پرسوں اس کی قیمت بھی کم ہوگی، یہ آپ کے دھرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے یا پہلے سے پلاننگ تھی یہ؟ چلے میں کہوں گا کہ حکومت یہ کام کرے، ہم شاباش دیں گے، لیکن یہ ہے کہ سستی کرے، جھوٹ نہ بولے اور عوام کے اس جائز مطالبے کو تسلیم کرے. اس وقت تو جماعت اسلامی، اور یہ آج سے نہیں ہے، اب دیکھیں گزشتہ سال آپ کو یاد ہوگا 3 دن ہم نے دھرنا دیا تھا گورنر ہاؤس پشاور، پھر 3 دن دھرنا دیا تھا آپ کے شہر لاہور میں، پھر دھرنا دیا تھا گورنر ہاؤس کوئٹہ میں، پھر دھرنا دیا تھا ہم نے کراچی میں. تو یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے جماعت اسلامی کا. ٹھیک ہے. اچھا سراج صاحب، سر یہ بتائیں کہ ایز اے پاکستانی میرے لیے یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے جس کو آپ لوگوں نے زبان دی ہے، لیکن پارلیمنٹ میں جو دیگر جماعتیں ہیں جو حکومت میں بھی شامل ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بالکل اکیلے کھڑے ہیں. تو یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اسی ایلیٹ کیپچر کے تحفظ کے لیے یہ تمام جماعتیں پارلیمنٹ میں قانون سازی بھی کرتی ہیں، فیصلے بھی کرتی ہیں. مختلف حکومتوں نے یہ آئی پی پیز کے اس طرح کے ظالمانہ ایگریمنٹس کیے.
तो आवाम के मामले के ऊपर तो आप अकेले खड़े हैं, इनको तौफीक क्यों नहीं होती सर? हम अकेले नहीं है, लोग हमारे साथ है, आवाम हमारे साथ है, आम आदमी का मसला है, आम आदमी हमारा साथ है। बाकी जो पार्लियामेंट में बैठे हैं उनको इस पे बात करना चाहिए, लेकिन उसका इत्तेफाक होता है हमेशा अपने अलाउंसेस के इजाफे। इस तरह परसों नोटिफिकेशन आया है कि 15 रुपए फी किलोमीटर 25 उनके अलाउंस में इजाफा हुआ, तो बिल्कुल सब ऐसे। खुश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं सर। सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बिल्कुल नुखैज साहब, ये तो हालात हैं इस वक्त, एक जमात जो है वो अवामी मसाइल को हल कराने के लिए इस वक्त सड़कों पर है, दूसरी तरफ अगर हर जमात अवामी मसाइल को हल करने के नाम पे सड़कों पे नहीं नुखैज साहब, इससे पहले हमने देखा है ना, मैं आपको बताता चलूं जरा, इससे पहले मैंडेट लेने के लिए, इससे पहले वो इक़्तिदार लेने के लिए लोग सड़कों पर नारा होते हैं। यही होता है कि ये इन्होंने मार दिया डॉलर की कीमत। जब पीटीआई का धरना हुआ था तो बिजली के बिल नहीं जलाए जा रहे थे, जालमान क्या नैरेटिव क्या बनाया जा रहा था, बिजली के बिल हाई, डॉलर बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। और जब मौलाना फजलुर रहमान ने मार्च किया था खान साहब की गवर्नमेंट में, उस वक्त भी यही था, ये महंगाई मार्च और ये सारा PMLN भी वो भी करती रही है। मैं यही कहता हूँ कि कोई भी जमात जाएगी उसका बुनियादी नुक्ता दे, तो यही होता है। ज़ाहिर है, ये जो अवामी जमात मसाइल- इस्लामी ने किया ना, एक तो जमात इस्लामी की ये खासियत है कि इनका जो इज्तिमा होता है वो मुनज़्ज़म होता है, और उसमें कोई आपको अफरा तफरी या नजर नहीं बदतमीजी आती। उस तरह से नजर नहीं बिल्कुल आएगी। ऐसा है, बिल्कुल ठीक है ऐसा ही है। ना? चलें, और होता भी होपफुली, महफूज है। हाँ जी, होपफुली अच्छे मुज़ाकरात हो जाएं हुकूमत इनके, और किसी हद तक जहाँ तक मुमकिन हो सके हुकूमत इनके मामलात जो है इनके पूरे कर सके। इस पर वज़ीर ख़जाना जो है हमारे, उन्होंने आज कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि IMF की शराइत में रहते हुए जो रिलीफ मुमकिन है वो हम ज़रूर देंगे। एक और बड़ी उन्होंने अहम बात की, उन्होंने कहा हर शोबा टैक्स नेट में ना आया तो तनख्वाहदार तबके पर भी टैक्स लगाते रहेंगे, और ये बड़ी वैसे अफसोसनाक बात है। उन्होंने क्या बातें की हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, वो सुन के वापस आते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। से चीज़ें नहीं हुई, और हैंड हैज़ नाउ बीन फोर्स्ड, बिकॉज हम अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर आप पे टैक्सेशन बढ़ती जाए, सैलरी क्लास पे टैक्सेशन बढ़ती जाए, एक साल तो हम कर लेंगे, लेकिन हम आगे कहाँ जाएंगे? हर सेगमेंट को उसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। इफ़ वी डोंट एक्सपैंड द नेट and bring untaxed sectors into the economy, we are at the end. अच्छा नुखैज साहब, इनका शॉर्ट सुनवाने से पहले भी अभी भी उन्होंने यही बात की है, ये जो तनख्वाहदार तबके पर ही हम टैक्स लगाते रहेंगे, ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आप धमकी दे रहे हैं तनख्वाह। लेकिन ये भी तो हुकूमत की नाअहली है ना, कि अगर आप टैक्स जो है वो कलेक्शन में आपकी नाकामी है, आप उसको सही तरीके से टैक्स कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ये बात ना एक मुहावरतन जिस तरह की जाती है ना बात, ये उस तरह से है। मैं किसी से जाके कहता हूँ यार मैं तुमसे 1000 दफ़ा माफ़ी मांग चुका हूँ, तुम आए क्यों नहीं? तो मैंने उससे 1000 दफ़ा माफ़ी नहीं मांगी होती, ठीक है, 1 दफ़ा मांगी होती है, 2 दफ़ा मांगी होती है। ये जुमला एक तंज के पराये में एक लाइटर वे तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन ये उनका, चले मैं इसको कह के सुना देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि भाई टैक्स नेट में अगर सारे ना आए तो फिर यही होगा, फिर तनख्वाहदार पे हम टैक्स लगाते चले जाएंगे। ये उन्होंने कोई लाया अमल नहीं बताया कि ये ऐसा होगा, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हुकूमत के पास टैक्स इकट्ठा करने के लिए जरिया कौन सा बचेगा? सही, क्या फिर इसमें क्या लगा लें तो सारा जुमला समझ आ जाएगा। क्या फिर तनख्वाहदार तबके पे टैक्स लगाया जाता रहे? तो ये किस तरह से कह रहे हैं नुखैज साहब कि महंगाई का जोर जो है वो अब मैं इसलिए महंगाई का जोर टूट रहा है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं सुमेरा, ये मुख्तलिफ फेजेस आते रहते हैं, ठीक है, महंगाई बढ़ भी जाती है, कम भी हो जाती है। आजकल जो अंडों का रेट था पिछले दिनों वो थोड़ा सा बढ़ गया है, आगे सर्दियां आएंगी वो और बढ़ जाएगा, चिकन का रेट और बढ़ जाएगा, ज्यादा गर्मी होती है तो कुछ चीजों के रेट बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। पेट्रोल का रेट जो है वो हमने सारा बाहर की जो उसमें एडजस्ट किया उसके मुताबिक लेते हैं, ठीक हो गया। दुनिया में क्या उसका रेट चल रहा है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ इस मामले में अगर आप ये कहें ना कि जी टैक्स सारों को देना चाहिए, तो एक तो लोगों के ज़हन में हमारा एक अजीब सी बात है, ये फिर सुन नहीं वो ये समझते हैं कि हमने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराई तो उसके बाद साडा कार शहर सब खो के ले लेंगे। सर मेरे पास टाइम समय में अबू बकर साहब का भी कमेंट ले लूँ इस पे। अबू बकर साहब, होलसेल ग्रोसर्स जो एसोसिएशन उन्होंने भी कल से मंडियां जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया। ये कह रहे हैं कि 10% से भी नीचे और हर किस्म की मंडियां उन्होंने कहा बंद कर देंगे। देखिए कौन सा तबका इस वक्त मुल्क में जो इस तरह के टैक्सेशन से खुश है? हर कोई नाला है,
और ये बोझ तो तमाम तबकात को उठाना है, तो ज़ाहिर है इनको भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन ये जो नौखेज़ साहब बात कर रहे हैं या जो वज़ीर ख़जाना साहब ने की है, मेरा ख्याल है हमारा असल मसला जो है ना ये टैक्स के मामलात को लेकर हमारी पुअर गवर्नेंस का है। देखिए दुनिया भर में कीमतें ऊपर जाती हैं लेकिन कीमतें नीचे भी आती हैं, हुकूमतों का खौफ भी होता है। सही। हालांकि फ्री मार्केट इकोनॉमी है, पूरी मार्केट को एक लिबरल किया जाता है, बिल्कुल लेकिन हमारे यहाँ एक दफा कीमतें बढ़ जाए तो वो फिर कम नहीं होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं ये किसकी पुअर गवर्नेंस? इसकी एग्जांपल हम यही ले लेंगे, पेट्रोल की जो प्राइसेस बढ़ती हैं तो किराए बढ़ जाते हैं, कम होती तो किराए उतने ही रहते हैं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया गुल नखेज़ अख्तर साहब, आप अहमद अबूबकर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।